Dragi moji gledatelji, današnjoj emisiji vas želim upoznati sa prvim jasnim simptomima da imate nedostatak vitamina D. Vitamin D je vitamin koji je topiv u samim mastima i danas veliki broj osoba ima nevjerojatno visoku šansu ili zapravo veliki broj osoba ima kroničan nedostatak vitamina D, a da toga zapravo nije svjestan. Jedan od interesantnih informacija za vitamin D da on praktično se funkcionira i radi kao hormon u našem tijelu, igra nevjerojatnu ulogu u našemu zdravlju. Koji su prvi rasni simptomi nedostatka ovoga vitamina? Prije svega kronični umor. Jedna od najvažnijih uloga vitamina D je podrška imunološkom sustavu. Vitamin D izravno komunicira sa stanicama koje su odgovorne za zaštitu protiv infekcija. Ukoliko primjećujete da se više puta godišnje borite protiv prehlada, gripe, viroze i drugih infekcija, može biti da imate kroničan nedostatak vitamina D. Još ako ste cijelo vrijeme umorni, a ne znate razlog, moguće je da vam fali sami vitamin D. I dakle, kroničan umor, nerazjašnjeno cijelo vrijeme, praktično nemate volje, nemate snage, moguće je da imate kroničan nedostatak vitamina D. Dalje što morate znati, uz svu ovu informaciju, vitamin D će vama uzrokovati čak i kroničnu nesanicu. Veliki broj vas ima kroničnu nesanicu, povezuje sa mnogo drugih problema, moguće da imate kroničan nedostatak vitamina D. Isto tako, svi vi koji imate problema sa zglobovima, sa kostima, mišićima, bolesnim leđima, često se vaše situacije puno gore ili rapidnije pogoršavaju jer imate kroničan nedostatak vitamina D. Možemo reći vitamin D pomaže u održavanju zdrave kostiju, poboljšavajući apsorpciju kalcija u vašem tijelu. Kao što sam malo prije rekao, kalcij, magnezij i vitamin D u tijelu rade na zaštiti kostiju i zglobova. Jedan od mogućih simptoma nedostatka vitamina D je gubitak kose. Ovo je bitno jer vitamin D igra ulogu u rastu kose i funkciji folikula dlake. I kao što veliki broj vas zna, jedan od glavnih razloga i glavnih funkcija vitamina D u našem tijelu bit će upravo zdravlje kostiju. Zato je to povezano sa problemima sa kostima, sa zglobovima, međutim specijalno je vezano za probleme sa osteoporozom. Još bitnije, ovo je za sve vas žene nakon 45. godine, ukoliko imate kroničan nedostatak vitamina D, imate nevjerojatnu šansu dobiti porozne kosti koji imaju osteoporozu, osteomalac ili slične vrste poteškoća, pa jedan od onih razloga zašto trebate vitamin D vam je upravo osteoporoza i sprečavanje osteoporoze. Možete očekivati pojavu kroničnog stresa, depresije i anksioznosti. Jeste ikada se pitali kad ste izloženi suncu da se osjećate bolje? To je utjecaj vitamina D. Sporo zacjeljivanje rana nakon operacije i ozljede može biti znak da razina vitamina D je preniska. Zapravo rezultati studije u epruvetama sugeriraju da vitamin D povećava proizvodnju spojeva koji su ključni za stvaranje nove kože, kao i dio procesa zacjeljivanja rana. Ukoliko primjećujete da jako dugo vam treba da zacijeli rana koji imate na tijelu, ovo može biti razlog da nemate dovoljno vitamina D. Jedan od onih razloga u ovom modernom načinu života je izuzetno veliki broj osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu, čak i pretilost više nego ikada u povijesti, svaki puta je sve gore i gore. Razlozi zašto imate prekomjernu tjelesnu težinu su naravno mnogi, ali nećete vjerovati, kroničan nedostatak vitamina D u vašem tijelu uzrokuje debljanje. Dakle, moguće da imate prekomjernu tjelesnu težinu radi toga što vam fali vitamin D, pa ga morate naravno provjeriti sa krvnim testovima, pretragama, da li je možda to situacija, pa kasnije ćete bolje kontrolirati tjelesnu težinu. Ukoliko imate nedostatak vitamina D, često se nedostatak vitamina D povezuje sa glavoboljama. Ovo se posebno očituje kod žena sa hormonalnim promjenama. Istraživanja pokazuju da kroničan nedostatak vitamina D pojačava migrene, posebno kod žena. Još jedna bitna činjenica je nedostatak ovog vitamina povezan sa bolovima u mišićima. Nedostatak ovoga vitamina povezan je čak i problemima sa češćim urinarnim infekcijama. Jedan učestali problema sa nedostatkom vitamina D su vrtoglavice te erektilna disfunkcija.
I još dva simptoma su bitna, a to su česte infekcije pluća, pretjerano znojenje su nedostaci vitamina D znakovi. Dakle, ima puno simptoma koji su vezani za kroničan nedostatak vitamina D, ali oni se često mogu biti vezani i za druge vrste bolesti i oboljenja. Koja uvijek je ključ kad išta od ovoga sumnjate da prvo to provjerite. Svi ovi simptomi mogu biti povezani sa nekakvim drugim problemima, a ako su povezani sa kroničnim nedostatkom vitamina D, vi to možete super jednostavno riješiti. Kao i uvijek morate znati da danas otprilike 80 do 90% osoba ima kroničan nedostatak vitamina D. A zašto je to tako? To svi znate, to je neizlaganje svakodnevnom suncu. Zato ću vam preporučiti, kada god je sunčani dan, pola sata, sat vremena izađite na sunce, prošetajte, provedite, u vrtu, dvorištu, na balkonu, gdje god, samo da upijete onaj najkvalitetniji oblik vitamina D. Isto tako vitamina D imate u hrani, iako nema jako puno hrane koja ima vitamin D, trebate ju konzumirati. I možda onda najjednostavnija verzija, svi vi, a specijalno rekao sam nakon 45-50 godina života, uzimate kvalitetne dodatke vitamina D u prehrani. I nemojte se zavaravati da su svi dodaci prehrani isti, nažalost živimo u vremenima kada svi varaju sa svih mogućih strana. Ja vam dobre volje kažem da otprilike 99% dodataka prehrane su jako loši. Isto tako ovaj vitamin D koji vi kupite ne znam gdje najčešće nije ni blizu organski čisti vitamin D koji vama treba. Zato vam treba sunca, treba vam hrana ili vam trebaju visoko kvalitetni dodaci prehrani, pa ćete vi onda izbjeći kroničan nedostatak vitamina D. Ukoliko vi imate kroničan nedostatak vitamina D pa ste možda imali neke simptome koje ja danas nisam nabrojao, molim vas dole ispod video zapisa pišite, komentirajte, pa pomozite nekoj drugoj osobi. Ukoliko želite saznati, moj dragi gledatelj, koji su prvi jasni znakovi da u vašem tijelu nedostaje jedan bitan vitamin koji se naziva vitamin C, pogledajte u ovom video zapisu pored mene. Hvala što me pratite. Pratite me i dalje. Druge emisije. Lijepi pozdrav!